अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिल्कुल जनाब ये आप देख सकते हैं मेरे पस मंज़र में जो वाक कैंट के ताजिर हैं वो यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड वाक कैंट के दफ्तर के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। जो दुकानें सील की गई थी उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज है और आप देख सकते हैं कि ये ताजरों की कसी तादाद कैंटोनमेंट बोर्ड के सामने मौजूद है और अंजुमन ताजरान के अहदेदारान जनाब नईम अशरफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, चेयरमैन मलक उमर हयात जो कि सरपरस्त हैं और सदर अंजुमन ताजरान राजा हबीबुर रहमान सुहेल अहमद सुहेल अब्बासी। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से ही कैंटोनमेंट बोर्ड वाक कैंट के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है और इसके हवाले से जो खुतबे भी उठाए हुए हैं बहुत सारे के तमाम कारोबारी मराकज़ जो सील हुए हैं उनको डीसील किया जाए। कैंट बोर्ड का ज़ालमाना इक़दाम, वाक कैंट के हज़ारों ख़ानदान सड़क पर और जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ये खुतबे भी उठाए हुए हैं जी उनके हवाले से। और यहाँ पर जो शुरका मौजूद हैं एहतजाज के कर रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड वाक कैंट के सामने, इनसे बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में जो लोग हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के सामने खुतबे उठाए हुए हैं और सबसे बड़ा ज़ालिम इदारा कैंटोनमेंट बोर्ड वाक कैंट, ये भी जनाब खुतबा देख लें आप, कैंट बोर्ड के करप्ट एहलकारों को मुअत्तल करो। तो मुअत्तल वाला काम तो मेरे ख्याल से शुरू हो चुका है। बहरहाल अंजुमन ताजरान के जो प्लेटफार्म से ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है कैंटोनमेंट बोर्ड वाक कैंट के सामने, तो इनसे अभी गुफ्तगू भी करेंगे। नोमान महबूब जलाला रोड से इनका ताल्लुक़ मौजूद है यहाँ पर। मुतासरा अफराद में ये भी शामिल हैं, राजा हबीबुर रहमान है जनाब, मलक उमर हयात है, सुहेल अहमद और फैसल अब्बासी यहाँ पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहेंगे। और बताया जा रहा है कि जी एक वफद जो है उनको बुलाया गया है कि गुफ्तगू शुनीद के लिए, तो उसके हवाले से बात करेंगे। मलक उमर हयात से गुफ्तगू करते हैं। आप मेहरबानी है, मेरी टीम मौक़िफ़ दे रही है, आप वही मेरा मौक़िफ़ है जो मेरी जी बात है। आप बात कर लेना, क्या मसला है जनाब अली? मसला तो आपके सामने है। एहतजाज किस चीज़ का रिकॉर्ड कराया? एहतजाज से मसाइल हल हो सकते हैं। एहतजाज के बगैर हम 12 मरतबा मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तारीरी भी, ज़बानी भी और मीटिंगों से भी, कि ये जो नफाज के तरीके हैं, ये जो मामलात उनके और ताजरों के माबैन हैं, हम टेबल पे बैठकर हल करना चाहते हैं और हमें हमारे साथ टेबल पे बैठे ये कानून के सहारे ये अमेंडमेंटें जो हैं ये 1990 से आज दिन तक जो कुछ होता रहा है वो कौन सी अमेंडमेंट थी? लिहाजा हम इस इंतज़ामिया के दस्तों बाजू हैं। हम इस कैंट बोर्ड में बाइज़्ज़त रहना है। हमें इस धरती ने बहुत कुछ दिया है, हम इस धरती से वफा करना चाहते हैं, लेकिन ये बदअमनी और ये लॉ एंड ऑर्डर की मतलब वायलेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रही है। आप ज़िम्मेदार साफ़ी हैं, आपके इल्म में है कि 108 दुकानें इतने दिनों से बंद हैं। उन ख़ानदानों की नौयत को समझें। आप एक दिन की नौयत है, आप इस माशरे का हिस्सा हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आए टेबल पे बैठे, हर मसले का हल हम टेबल पे बैठ कर हल। अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया गया है। यकीनन जब आप दरवाजे बंद करेंगे तो अदालत ही पाए सहारा है, हम उसको ज़रूर खटकाएंगे और जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे। राजा हबीबुर रहमान जो है मरकज़ी सदर हैं जी अंजुमन ताजरान के, इनसे भी जानते हैं। एहतजाज तो रिकॉर्ड कराया जा रहा है लेकिन अभी 1-2 दिन में जनाब जो है कुछ नई अपडेट आई है सामने। कैंटोनमेंट बोर्ड में वसी पैमाने पर तबादले हुए हैं। कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गया और मुतअद्दिद एहलकार। तो कहा जा रहा है कि जी करप्शन की वजह से ये मामलात हुए हैं, क्या कहेंगे? जी ये तो देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बसरा साहब की, उन्होंने ख़ुद अपने मुंह से ये उसमें इकरार भी किया था कि ये जो कमर्शलाइजेशन वाला प्रोसेस है, इसमें जो रेजिडेंस से कमर्शियल में एक्टिविटी तब्दील हुई है, ये कोई एक दिन में नहीं हुई, ये पिछले 40 साल से हो रही है और इसमें हमारे कैंट बोर्ड के एहलकार भी शामिल हैं जिसमें 6 की डेथ हो चुकी है। तो जब आप लोगों के साथ जो कैंट बोर्ड के एहलकार हैं वो शामिल हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने करप्शन की है और इस करप्शन का ज़ाहिर है एजेंसियाँ भी बैठी हुई हैं, हमारे मुल्क के मुआफ़िज़ भी
بیٹھے ہوئے ہیں سارے وہ اس ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر جو یہ کرپشن اسی طرح قائم رہی تو ہمارا تو ان سے جنگ ہی یہی ہے کہ آپ معاملات کو قانونی طریقے سے حل کریں. اگر کرپشن کا سہارا لے کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. اگر احتجاج سے بھی مسئلہ حل کی طرف نہیں جاتا تو دین نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، ہم احتجاجی تحریک تو ہماری انشاءاللہ بھوک ہڑتال کیمپ تک جاری رہے گی. ہم آج یہاں ہیں، کل انشاءاللہ اسٹیشن کمانڈر صاحب کے پاس جائیں گے، پرسوں ڈی جی صاحب کے پاس جائیں گے، اور اسی سے زیادہ تعداد میں جائیں گے، اور وہاں ہم اکٹھے ہوں گے. وہاں ہم ان کو اپنا موقف پیش کریں گے، بلکہ ریٹن ہم نے موقف پیش کر بھی دیا ہے، وہ یہاں بھی دے دیا اور باقی سب ایجنسیز کو بھی ہم نے دے دیا ہے. تو اگر احتجاجی تحریک کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی قانونی مشاورت بھی جاری رکھی ہوئی ہے. ہم ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک جائیں گے انشاءاللہ. ڈی سی ریٹ کو کم کروائیں گے. ہم ان کے جو ٹیکسز ہیں جو یہ نہیں لے سکتے اور آج تک عوام ان کو دے رہی ہے، اسے ہم سٹاپ کروائیں گے. تو اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، قانون کھیلنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر ہم قانونی جنگ انشاءاللہ لڑیں گے. جو احتجاجی شرکا کو بلایا گیا ہے کینٹونمنٹ بورڈ واک کینٹ میں، تو انجمن تاجران کے پلیٹ فارم میں تو ہزاروں لوگ لشڑ رہی ہے، چند سو بندوں کو کس طرح؟ دیکھیں جی، ابھی وہ لوگ آئے ہیں جن کی موسٹلی دکانیں بند ہیں. ظاہر ہے جس کو بھوک ہے، افلاس چل رہا ہے، جس کی دکانیں بند ہیں، کرائے سر پہ ہیں، تو ابھی وہ لوگ آئے ہیں. اور ہم یہاں پہ کوئی بہت زیادہ موب اکٹھا نہیں کرنا چاہتے. میں نے جیسے بولا کہ یہ کینٹ بورڈ بھی ہمارا ہے، یہ لوگ بھی ہمارے ہیں، پاکستان بھی ہمارا ہے. ہم نے کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا یہاں پر. یہ ایک احتجاجی مظاہرہ ہے، صرف یاد دہانا کروانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کا معاشی قتل بند کیا جائے، ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کر کے اپنے مسائل کو حل کیا جائے. جی بہت شکریہ جی. انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے یہ جو احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ واک کینٹ کے سامنے، اور جو افراد ہیں ان کی تعداد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی تعداد ہے. آپ کو بتا چلوں کہ انجمن تاجران کے حوالے سے متحدہ انجمن تاجران بھی اس وقت واک کینٹ میں تاجروں کی نمائندگی کر رہی ہے گی، اور ان کا کہنا ہے کہ جی ہم کسی احتجاج کو نہیں مانتے، اور اس کے حوالے سے جو کینٹونمنٹ بورڈ کے جو تاجر ہیں وہ ٹیبل ٹاک پر یقین رکھتے ہیں گے. اور اس کے حوالے سے وائس پریزیڈنٹ کینٹونمنٹ بورڈ واک کینٹ ملک ارشد بھی تشریف لا چکے ہیں گے. اور یہ کیا کہیں گے جی، احتجاج ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہم جو ابھی تو ہم مذاکرات کے حوالے سے آئے ہیں. انشاءاللہ ایک انتظامیہ کی طرف سے بھی کچھ ہم ویو لے کے آئے ہیں، ان سے ڈسکس کریں گے. تو ہم بینگ پبلک ریپرزنٹیٹیو، ہم پبلک کا مفاد جو ہے اس کو فوقیت دیں گے، ترجیح دیں گے. اور پبلک میں صرف تاجر نہیں بلکہ مالک بھی ہیں، تو اس حوالے سے ابھی ہم ان سے بات کریں گے، اور ایک اچھا ریلائبل سلوشن جو دونوں فریقین کے لیے، اور پلس تیسرا جو فریق ہے کینٹونمنٹ بورڈ ہے اس کے بائیلاز کے مطابق ہم نکالیں گے انشاءاللہ. جی بالکل. وائس پریزیڈنٹ کینٹونمنٹ بورڈ ملک ارشد جناب تشریف لائیں یہاں پر، اور مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے. جو کینٹ بورڈ جو کام ہے اس کے حوالے سے وفد ایک جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ تشکیل لے اور وہ ان کے حوالے سے ملاقات کرے. نوائد ایسا رکھتا ہے آپ کو ہر خبر سے باخبر.